Mayong adlaw sa inyo tanan. Kag sa ikatatlo na karon nga semana sining bulan sang Agosto, yari naman kita dire sa Hacienda da Kumon sa Barangay 12, Victoria City, Negros Occidental, agud sa pagdulong sang aton ayuda sa Agosto sa tion sang Tiempos Muertos program sang paryente sang masa. Ini isa ka rice assistance program nga aton ginahatag sa aton mga kasimanwa nga natuon sa mga kaumhan sa sining mapiot nga bulan sang Agosto nga para sa aton nga mga Negrosanon ginatawag naton nga Tiempos Muertos kay tungod serado ang mga galing sang aton nga mga sentrales kag medyo mapiot ang sitwasyon sang aton mga kasimanwa sa mga kaumhan. Gani sa pagpadayon sang sini nga programa aton gid ginapasalamatan una sa tanan si Mayor Junby Bantog kag si Vice Mayor Derek Palangkas sa ila wala untat kag padayon nga pagsuporta sa sining paghatag naton sang dyutay nga pagdumdum para sa aton nga mga kasimanwa nga natuon sa mga kaumhan diri sa banwa o syudad sang Victorias gikan sa syudad lokal nga panggobyerno sang aton syudad sang Victorias. Nagapasalamat man kita sa barangay officials nga ginapamunuan ni Kapitan Gary Bakay kag upod man naton karon nga aga amo si Kagawad si kag ang aton man abyan nga si Barangay Treasurer Jury Ilarmo kag upod sa mga barangay workers kag mga BHW workers sang aton nga barangay diri sa Barangay 12 Victoria City, Negros Occidental. Kami sa opisina sang aton konsehal Dino Acuña nagapadayon sa paghimo sining mga importante kag mapuslanon nga mga programa para sa aton mga kasimanwa. Aton ginasulod ang mga kaumhan, mga kaasyendahan, kasitsuan kag mga purok agod sa pagdulong sining aton ayuda sa Agosto sa tion sang Tiempos Muertos Rice Assistance Program sang paryente sang masa. Gani sa liwat ako nagapabilin nga magapadayon sa pagserbisyo sa inyo tanan. Ini ang paryente sang masa, si Konsehal Dino Acuña.